Angas na ito guys, no? Ayun, no? Alam mo, nasa ano ko eh. Planet Krypton. Planet Krypton. Kala ko maano. Grabe, oh. No? Angas na ito. Digital. Manila Ocean Park. Ayun, oh. Ha? Ah, sige nga. Oo nga, no? O, yan, oh. Oo nga, no? Oh? Kaya? Eh, nag-ano siya? Nagre-react. Galing. Eh, Peng-Peng, oh. Kaya? Galing. Oh, sumusunod, oh. Sumusunod. Hmm. Galing, no? Angas. Alright.